हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपण माने केमते अछन? मु तो भले अछि, आशा करछि आपण माने भले थिबे। सो आपण माने सुनिथिबे माने परटारे प्राय जन को घरे माने परटारे जगन्नाथ बाबू तो आज आम साइड से जिनसडा हेछि तो चलंतु आमे देखिया को जे जिबु तो चलंतु जिबा केमते सेठी माने ठाकुर कोउतरे को टाइप रो बाहर चनि चलंतु देखि। तो देखो तो फ्रेंड्स केगा कंटे सीटी भिड़ होईची तो आमे जिबु एबे चलंतु भीतर गले देखि। କିଛି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏଟା ଚାହୁଁନଥିଲି ସାର୍ ମାନେ ଇଏ ହଉ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ଭଳିଆ ହଉଛି ଲାଗି ଆପଣ हाँ कौन जगन्नाथ को भल पाती प्रति श्रद्धा बोलिकी दिखती नाटा ଦେଇଛନ୍ତି। अच्छा एबे एमती परटा तो एमती सबुआडे बाहरुची सबुआडे आपण देखुथिबे भाइराल भी होजे बढिया परटा रे जगन्नाथ रुटी रे जगन्नाथ बाहरुची किंतु आपण घरे बाहरिबाटा आपण केमती लागुची? बहुत खुशी लाଗୁଛି काई ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କରୁଣା ସୁବିଧା ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି परटा कोन कले एबे से परटा को ସେ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଥୋଇଦେଲି ଆଉ हां रखी दियो ରଖିକି ତ ପୂଜା ପାଠ କଲି ଆଉ कौन घटना आपण परटा सब दिन बनती ना आज कोन केमती होला सब बेले तो बनाए पुओ खाଇବା लागि टिफिन नवा लागि तो मैं बनौଥିଲି खाई जाइଥିଲି खाई तीनटा खाई तीनटा खाला तो बाहर छाड़ा रे केमती आपण लागिला एटा जगन्नाथ बढिया पूरा तो क्लियर देखाला मते हां पूरा क्लियर देखाला मते सब दिन परटा बनते सब दिन देखा दियो आज केमती कोन लागला नहीं सब बेले तो परटा बने की जाने करेनी हां इधर खाइला तो पूरा देखिली और दीटा रोटी खाई साथी अब केतना खाइला तापर कोन कोन जगन्नाथ आखि नाक कान ऊपर ऊर्ध्व चूल मस्तक हाथ समस्त प्रकार टिकी निकी क्षेत्र बाली भी पड़ुछि एमती बाहरिबाटा को आपण कोन कहबे गोटे आपण ମୁଁ ତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅନା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗା ସେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ମନସ୍କ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ସେ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ଦିନେ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି ପୁରୀ ଯିବି ନନା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୀ ଯଦିଓ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ଅପାର କରୁଣା କୃପା ଲାଭ କରୁ। जगन्नाथ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, दिन 12 रु माने परटारे ठाकुर देखागलानी तो एबे आमे संध्या रे जानलु टिके लेट जानलु तो एबे आमे जाईकी देखिलु देखला बेलकु रिपोर्टर माने आसीकी सेठी थिले तो ओटीवी वाला आसीकी सेठी वीडियो करथिले माने केमती कोन करथिले सेडा तो आपन मानकु देखिली।